pati mo. Kumano jump shot yun. Saka ano siya, jump shot talaga. Ikaw mga away ulit ha. Babaril ka sa akin ha. Babaril ka sa akin. No. Okay, nakabilang kayo yung picture na. Sagit mo na lang, sagit na picture. Okay, picture muna, picture. Magagandang. Sagit na muna, sagit na. Okay, ano na, picture muna lahat, picture. Okay, picture. Isahan mo ito po. Okay, huwag mo na alas. Mag-briefing mo lang kung bakit na rin. Yes? Dito mo na, dito mo na. Kanina kiskisan mo dyan. Okay, okay. Sir, magandang gabi po sa atin lahat, ano? Sir, nakikita ko naman po, paano Nice, lahat tayo Pangalan saka yung ano, yung logo. Yung iba, medyo palipas na, pero yung iba naman akali na sa talagang magiging magaling. Ito lang tayo mga sir, ang referee po, babaho lang, ang dala sa pili niyan. Particular po tayo dun sa mga players na nag-iiskisan. Kasi sa totoo lang mga sir, binabasa po ng referee ang nangyayari sa loob. Binabasa namin kung sino nag-i-initiate ng contact. Dahil lagi po yan, hindi mababago, may karapatang depensa ang
defensive player. Ngayon, kung mawawala sa akin isang offensive player, alin sa dalawa po yan, kung hindi offensive foul, second motion na nakabot yan. Ganun lang, sir, kasi nailusap sa kailangan ng organizer na sa first offense ng technical, mauupo po tayo. Sa second defense, suspension, tama po ba, sir? Suspension sa second defense. Tapos po sa third offense, na matitechnical po tayo, ha? Pahinga po tayo sa mga, hindi na po tayo makakalawa. Good luck na, sir. At tandaan po natin lagi, pinananda kayo sa katayanin ko, hindi sa tawag na referee. Salamat po sa inyo. Paglaro tayo. Okay, umpisa na. Dami kang 3 points. Ang ako. Puntit, bagus pinto. First leg, pasok. Ayun, number 10. Okay, first play. Hindi, dapat talaga sharp. Tapos, kung 5 lang sila, technical. Drop ito. Hindi. Lanjut, tanggal ketulangan, mandang situ sebelah. Situasi regulasi, nomor 2. Alfon Kabuso. Yang lain-lain, kepada. Tas Miguel, untuk mandang situ sebelah. Konsesi Arif Johanna. Gol tadi, sekarang sudah nomor 1 itu. Israel kembali bola. Tujuh sekon. Kesana. Kembali di sini. Merah. Satu Taliban. Kita benar benar mandang keputusan Taliban. Tingnan. Keputusan Taliban. Bisa Santos. Keputusan Santos Santos. Carlos Tumores. Bola, bola. Bola. Santos, Santos. Bola. Siswa nomor 4, Alfon. Masterlo. Kembali. Masterlo itu simpannya ke dalam. Masuk. Benar. Bukan
Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy sa kumpanto, tuloy-tuloy. Pagtuloy. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, Carlos. Tuloy-tuloy. Number 5, Dragon Time. First team time. Bonus shot. Kembali. Kita rebound. Santos lagi. Sudah terlalu. Number 7, Santos. Terus. Carlos, terus. Benar. Pausin. Santos. Kesana. Dalam satu ini sudah berubah. Number 7. Kesana. Paulan. Umpannya. Paulan. Number 7. Habis. Number 7. Kalau tim berhenti salah. Number 7, Kesana. Tenzon Basket. Number 5, Anton Pau. 17 Pau. Counted. Kala ko mali. Bonus shot. Maharang si Skedi ng Pinagores. Sumandala sa Anton, babawat. Pagpapang sa Pinagores. Morning.
One number 30. Ah, pinapal. Good shot. Yes, the ball. So this is all 2-0 to 4. Para kay number 28. Oke. Dengan oke, tujuh tiga, ya, rebound, dari pemain, sang tujuh, dari muda, ini nomor ini, lepas dulu, habis bal, dari serius. Mana boleh bola asal bola. Ini LeBron James hadir. Bola dari akan rebound di kepala dari. Mengingat rebound dan Detroit. Bola kedua. Bagaimana Kembali, polisi, coba, mencari kembali. Kemudian, Natay ko lang siya mag-post ng ano eh, yung mag-post na sa sasabihin. Nakatingin ako doon, tapos nakakita na ako. Nakabelo na ako eh. Ikaw rin natay mo lang. Oo.
Number 7, Abuso.
Personal foul, first team foul. Siya rin naka-rebound. Hindi. Sige. Sabi. Tira pala ni Gerso. Bensa, wala. Beatriz, 17, rebound. Santos. Kemudian pinasa ke depan. Sekarang pinasa lalu Santos Bukti. Kemudian di depan. Santos, aku sudah mencoba betul. Kita berjalan bersama. Number 5, foul. Personal foul, 17 foul. Maka mengikuti foul. Satu kembali. Foul number 18. Johnson. First personal foul, first team foul. Piano. Santos, Nicolás. Baik, kembali menang. Infante, Johnson. David, Santos, Nicolás. Ako, ipapasok ko pa yun. Hindi, may naman sa akin. Kaya pagka-layout ako. Ganun. Hindi mo sarili. Block assist. Steal. 2 points. Wala. Pinasa ulit sa'yo eh. To the middle. Santos,
Keep marking. 10 seconds. Last round. Champion. Kita mo yun. Bukod. Bukod. Stepping on the line. Together. At kung sino po makabasket. Sabi. Hindi kami nasanay magtanong sa official. Bawal magsabay. Dalawang bata. Ayaw nga pala. Sorry. Sorry. Kasi hindi na nga kami namili kasi hindi papasok. Bawal magsabay yung baby face. Eh, bawal din naman yung siyam lang kayo. Dapat kami mamimili. Wala sa Sabi niya. Sino pa papalitan? Siya. Chip, sino ba? Siya. Siya. Mariana. Mariana, foul, guys. Number 74, Mariana. Second personal foul, 75. Rebound by number 9. Investor, minus. And I think he was good. Last time. Mariana, mga kabayaran ang sabay. Investor ng down. Carlos. Okay. Nakinginig nga itong... Nabisi na naman ang
Ganda ng galaw. Surprise, Alisbay Mandrano. Pangitulban, Tyson Lee. Surprise, Mariano. Nasa bukan, Silvestre, Pedro. Menina Mariano. Thompson. Kembali ke mana-mana, tidak boleh. Jadi, menina terbentuk ya. Menurut Limbang, sekolah itu lah. Arbaan. Electric. Menina, kenapa mengalami? Sumber. Thompson. Bapak,
Turno de defesa, Flores. Continuar a jogadores. Ponto 20, Palmeiras. Dito, rep. Bali, ang ano namin, court. Sa ring kami nakabase, sa ring. Kami nakabasa. Dito ring. Yung ring Ah, dito. puti. Bali, Puti. pagbabalik sa kanila na. Puti. Ah, puti. Yung ball, pero yung ano namin, pag second half, ganun pa rin. Sa court kami nagpapasa. Ang una, Kasi nag-diban dito, sabi ko kasi ako sa shot. Court ang pinagpapasaya na. Yun nila, no? Court quarter sa kanila. Bertalur, Fidel, Rafa Limiter.
Second personal foul, first team foul. Lakas. Terpaksa. Shoot lagi. Kembali ke sana. Lanjut. Tertinggal. Pintu yang kedua. Di sana, bertemu. Pasang beri. Beri. Diba? Number 34, seized by Casella. Antonio. Central. Kasama yun. Wala yung napanalo sa kanila. Retiro. Menira, retiro. Menira.
Kembali Santos Miranda. Manjal Kembali Nadal. Rupanya Tuhan Molina Santos Miranda. Carlos Pujol. Santos Santos Pujol. Silvestre. Lepas. Santos. Nasab, dalam Sebelum saya mulai Selepas Jose Pujol. Baik Pujol. Silvestre. Langgan. Indonesia.
Nahuli ka pa eh. Ano duluan? Eh, sa buwan na narinig ko eh. Huwag mo duluan. Oh, lipat mo yung possession, hindi mo na lipat. Okay, lipat mo na. Ah. Malingat. Pinangalan. Siyan. Okay. Tumpan na malingat. Susana. Tulalim. Tumpan. Gusto ko lang na yung dito. Yun ang magagaling ko sa triple double pala nakakampi niya. Masyado na lang ang pagkasa. Kasama sa ilalim. Cuando For 5 minutes tayo magkakay. Yung 2 minutes lang talaga. Sayang ah. Kasama ay schedule Pasay Santos. Kasi kailangan sintunan Pasay ng Pagkalipon. Infante, Sugamo, Basta, Team Baby, kasi Tuhon. Ismati, Mandalan. Tuhon, Tuhon.
Wala. Ano ba yun? Ahmed. Nakakalagot si Tolbero. Si Jeffrey Fry, si Smaggy. Istinet at Isansan. Wala, bantang sagot talaga yan. Umplante. Saras. Ivan Javis. Manila. Pasok na rin sa natin. Timeout. Bye. Santos, Manila. Manila. Yung sa Manila. Sabay, ang ganda. Ito, mamagkasya sa ayaw ng Manila. Masalah Rasulullah David Papasok yan. Sige na rin, nagkakas na, gumari. Namin sa itong salary, sa mga malay. Pantay sa natin talaga. Ganda ba? Sabay, sabay. Anton, Anton. Anton. Sialan tinggal, tinggal. Ano mo doon? Alam ko 7 ka na yun. At 2 points lang ba yun dito? Yung kay Santos? At 2 points lang kay Santos? Abuso. Ay, Number 7. ayun yung 20. Number 7. Block siya. Sabi ni Rep. Bali 4 points. 4 points win sila. Okay. Kaya iniisip ko mga Twitter ba? Naisip ko yun niya. Ay, mas 100 kasi sa akin. 152? Investment. Vista Manila. Oo. Manila, Manila. Pasok sa investment. Nangwapang minutang. Nilalagay na lang. Good. Ha? Santos, Tizon. Gusto ko lang pa nakakapin niya. Player pa na yung nakalunod. Yung BBC na yun. Silvestre. Nasa tumagtanong. Hindi ko lang alam. Pero alam ko bakit. Tizon. Git lang. Seguro na, seguro na. Hindi lang na
Okay na? 2 points lang, di ba? 3. One down. Propose na tayo ah. Sab. Substitution. Carlos, Silvestre. Dahil sunod. Molina. Pagtanong. Set. Number 10, Islam. Alipon. Tanggalin, Alipon. Tanggalin. Tanggalin, Alipon. Tanggalin. Silvestre. Vincent Santos Nahuel. Carlos Serap. Anton Ribana. Manjan. Last one. Bertemu. Sudah habis jauh Silvestre. Manjuela. Sudah habis jauh. Kemudian pertama Ribanya Silvestre Santos Silvestre Molina Continua